Fransızca derslere hoş geldiniz. Bienvenue à la leçon de français. Bienvenue, hoş geldiniz. Bir dili öğrenmek için mutlaka yeni kelimeler öğrenmeniz gerekiyor. Ben de sizlere birkaç kelimeler yazdım. Onları görelim hep beraber. Başlayalım. Commençons. Nouveau mot. Nouveau mot. Yeni kelimeler. Mot kelime demek. Nouveau yeni demek. Bu çoğul hali. Nouveau mot. Yeni kelimeler. Çoğul hali. Nouveau mot. Yeni kelimeler. Birinci kelimemiz la semaine dernière. La semaine dernière. Burada da okunuşunu yazdım. Semaine dernière okunuşu. Geçen hafta demek. La semaine dernière. Répétez s'il vous plaît. La semaine dernière. Bir cümlede kullanalım. La semaine dernière, nous sommes allés ulama. La semaine dernière, nous sommes allés au théâtre. La semaine dernière, nous sommes allés au théâtre. Geçen hafta tiyatroya gittik. La semaine dernière, répétez. La semaine dernière, nous sommes allés au théâtre. Geçen hafta tiyatroya gittik. Continuons, devam edelim. L'année dernière. Okunuşu l'année dernière. Geçen sene demek. L'année dernière. Cümlede kullanalım. L'année dernière, je suis allé ulama. L'année dernière, je suis allé à Antalya chez ma tante. Geçen sene Antalya'ya gittim. Je suis allé à Antalya. L'année dernière, je suis allé à Antalya. Geçen sene Antalya'ya gittim. Ve chez ma tante ilave ettim. Teyzeme. Teyzeme demek için şey kullanılabiliyor Fransızca'da. Teyzeme gittim demek için. Chez ma tante. Répétez s'il vous plaît. L'année dernière, je suis allé à Antalya chez ma tante. Geçen sene teyzeme Antalya'ya gittim. Je suis allé à Antalya chez ma tante. Répétez s'il vous plaît. L'année dernière, je suis allé à Antalya chez ma tante. Başka bir kelime. Le mois dernier. Le mois dernier. Le mois dernier okunuşu. Le mois dernier. Geçen ay demek. Geçen ay. Le mois dernier. Cümlede kullanalım. Le mois dernier, je suis allé au cinéma. Le mois dernier, je suis allé au cinéma. Geçen ay sinemaya gittim. Geçen ay sinemaya gittim. Répétez s'il vous plaît. Le mois dernier, je suis allé au cinéma. Burada ben kadın olduğum için ilave ediliyor buraya. Eğer ben erkek olsaydım sadece e olurdu. Ama bayan olduğum için 2 tane var. Répétez. Le mois dernier, je suis allé au cinéma. Geçen ay sinemaya gittim. Başka bir fiildir bu. Naître. Naître. Mastar hali. Infinitif hali. Naître. Naître okunuşu. Doğmak. Cümlede kullanalım. Je suis né au mois de janvier. Répétez. Je suis né au mois de janvier. Au mois de janvier. Yani Ocak ayında doğdum. Je suis né au mois de janvier. Je répète. Tekrarlıyorum. Je répète. Je suis né au mois de janvier. Ocak ayında doğdum. Ben burada kadın olduğum için 2 tane var. Eğer erkek olsaydım sadece olurdu. Başka bir fiil görelim. Éternuer. Éternuer. Bu da mastar hali, infinitif hali yani. Fransızlar infinitif diyorlar. Éternuer. Éternuer okunuşu. Aksırmak. J'ai éternué 3 fois hier soir. Répétez. J'ai éternué 3 fois hier soir. Dün akşam, hier soir, dün akşam demek. Hier soir, j'ai éternué 3 fois. Dün akşam 3 defa aksırdım. Dün akşam, hier soir,
3 kere aksırdım. J'ai éternué 3 fois hier soir. Hier soir, dün akşam demekti. Başka bir fiil, recevoir. Recevoir, mastar hali, infinitif, recevoir. Recevoir, recevoir okunuşu. Gönderilen bir şeyi almak demek. Gönderilen bir şeyi almak. Recevoir. J'ai reçu une lettre la semaine dernière. Répétez. J'ai reçu une lettre la semaine dernière. Lettre, mektup demek. Une lettre, bir mektup. Geçen hafta, la semaine dernière. J'ai reçu une lettre la semaine dernière. Geçen hafta bir mektup aldım. Passé composé, geçmiş zaman, passé composé. J'ai reçu une lettre la semaine dernière. Geçen hafta bir mektup aldım. Şimdi burada naître doğmak demiştik. La naissance da doğum demek. La naissance, doğum demek. La date de naissance da doğum tarihi demek. La date de naissance, doğum tarihi. Devam edelim dersimize. Continuons notre leçon. Se sentir fiili var, dönüşlü fiillerden. Se sentir, dönüşlü fiillerdendir. Se sentir, okunuşu se sentir, hissetmek. Cümlede kullanılan je me sens pas très bien, dönüşlü fiillerden. Je me sens pas très bien, kendimi iyi hissetmiyorum. Je me sens pas très bien, kendimi iyi hissetmiyorum. Répétez s'il vous plaît. Je me sens pas très bien. Başka bir fiil, terminer. Terminer, terminer. Bitirmek, sonlandırmak, bitirmek. J'ai terminé mes devoirs. Passé composé zamanı, geçmiş zaman, passé composé. J'ai terminé mes devoirs. Répétez, j'ai terminé mes devoirs. Ödevlerimi bitirdim. Devoir, ödev demekti, ödev. Okulda daha çok geçer, les devoirs, ev ödevi. J'ai terminé mes devoirs. Ödevlerimi bitirdim. Başka bir fiil, perdre. Perdre, okunuşu perdre. Kaybetmek. J'ai perdu, bu da passé composé. J'ai perdu ma bague. Bague, yüksük demek, yüksük, bague. J'ai perdu ma bague. Yüzüğümü kaybettim. Yüzüğümü kaybettim. J'ai perdu ma bague. Kaybetmek fiili. J'ai perdu ma bague. Accueillir fiili var. Accueillir. Accueillir okunuşu. Accueillir. Karşılamak demek. Yanına kabul etmek. Karşılamak. Accueillir. J'ai accueilli mes amis. J'ai accueilli mes amis de l'aéroport. Havalimanından arkadaşlarımı karşıladım. Havalimanından arkadaşlarımı karşıladım. J'ai accueilli mes amis de l'aéroport. Burada les invités kelimesi var. Les invités. Bu da davetliler demek. Les invités, davetliler. Ami, yani un ami sadece iyi olursa erkeklere oluyor. Erkek arkadaşlara ami. Sadece iyi olduğunda erkek arkadaş oluyor. Olursa sonunda kadın arkadaş. Sonunda sadece iyi olursa erkek arkadaş. Küçük bir açıklama. Başka ne var fiillerden? Prêter. Prêter. Böyle bir şapkası var E'nin. Prêter. Prêter okunuyor. Ödünç vermek demek. Ödünç vermek. Prêter. Cümlede kullanalım. J'ai prêté ma bicyclette à mon voisin. Répétez s'il vous plaît. J'ai prêté ma bicyclette à mon voisin. Komşuma, voisin komşu demek. Komşuma bisikletimi, ma bisiklet. Komşuma bisikletimi ödünç verdim. Passé composé yani geçmiş zaman. J'ai prêté ma bicyclette
à mon voisin. Komşuma bisikletimi ödünç verdim. Bir de goûter var. Goûter. Goûter. Goûter okunuşu. Goûter. Tatmak demek. Tatmak. Bir şeyi tatmak. Je goûte le gâteau. Je goûte. Şimdiki zaman. Présent. Je goûte le gâteau. Pastayı tadıyorum. Je goûte le gâteau. Pastayı tadıyorum. Tatmak fiili. Continuer. Continuer. Okunuş continuer. Devam etmek. Je continue à faire du sport tous les matins. Je continue à faire du sport tous les matins. Tous les matins. Her sabah. Her sabah spor yapmaya devam ediyorum. Her sabah spor yapmaya, à faire du sport. Je continue à faire du sport tous les matins. Répétez, je continue à faire du sport tous les matins. Her sabah spor yapmaya devam ediyorum. Devam ediyorum. Je continue. Casser. Casser. Casser okunuşu. Kırmak. Cümlede kullanalım. J'ai cassé une assiette. J'ai cassé une assiette. Bu da passé composé. Geçmiş zaman. J'ai cassé une assiette. Bir tabak. Assiette tabak demek. Assiette. Tabak demek. J'ai cassé une assiette. Bir tabak kırdım. J'ai cassé une assiette. Nous avons fini cette leçon. Bu dersi bitirdik. À bientôt. Görüşmek üzere. À bientôt.